Halo pemirsa Unhas TV, kembali lagi bersama saya Iva Syarahman. Pemirsa, suku bunga yang tinggi di Amerika Serikat membuat para pembeli rumah menunda pembelian mereka, serta para penjual rumah memilih untuk tetap tinggal di rumah yang tengah dicicil dengan suku bunga KPR yang lebih rendah. Namun belakangan ini industri properti mendapat angin segar seputar suku bunga dan komisi agen. Simak liputan selengkapnya dari tim VOA. Asosiasi Realtor Nasional atau National Association of Realtors, sebuah organisasi berpengaruh dalam bisnis properti di Amerika Serikat, akhirnya mencapai kesepakatan dalam gugatan yang menuding terjadi penggelembungan komisi untuk realtor. Langkah ini mengakhiri pematokan komisi 5 hingga 6% harga jual yang menjadi praktik lazim selama beberapa dekade. The way we think about it is transaction costs or commissions, they're very high historically. And realtors' commissions are about twice in America what they are in other developed countries. Dengan demikian, mulai sekitar Juli, lebih mudah bagi pembeli properti untuk menegosiasi besarnya komisi atau bahkan tak memakai agen sama sekali. Yang terakhir ini termasuk yang dikhawatirkan pelaku industri properti. What you're going to eventually see in the long run in the industry is you're going to see too many homes with too few agents and not enough representation. And then you're going to start to see lawsuits increase. You're going to start to see buyers getting into homes that maybe they shouldn't have because something was missed, or sellers losing out on money because something was missed. Tapi penggugat mewakili penjual rumah melihat penetapan komisi 6% sebagai praktek anti-kompetitif. What's at stake is our right as Americans to sell our homes and to get the benefit of the value of those homes without these corporations conspiring together to rig the system against us. If you want to sell, just think about it. If you want to sell anything, if you want to sell a car, any piece of property, there's no arcane set of rules that require you to pay for the buyers to have a representative. Why, when you go to sell your house, should you be forced to pay the buyer's agent? Suku bunga KPR relatif tinggi belakangan, mengikuti kenaikan suku bunga acuan yang telah diputuskan oleh Bank Sentral AS atau Federal Reserve sejak Maret 2022 dalam upayanya untuk menekan laju inflasi. Tingginya suku bunga ini menekan sektor properti, berdampak pada pembeli maupun penjual rumah. Karena itu, penghapusan komisi minimum bisa membawa angin segar bagi sektor properti. Anytime you reduce friction, you're going to have more activity. What we have here is very price-sensitive sellers, and that's really making it a very supply-constrained market. If you look at the actual net proceeds you get, while buyers pay the commission, it really does come out of the net proceeds that the seller gets. So that's something that they're going to look at, and it might make people a little bit more flexible on price. It might affect a little bit the overall affordability. Dalam pertemuan terakhirnya, Federal Reserve belum juga menurunkan suku bunga acuan, meski tetap memproyeksikan penurunan 3 kali sepanjang tahun ini. Mengantisipasi penurunan ini, rata-rata suku bunga KPR telah turun dibandingkan puncaknya pada 2023. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, tim VOA melaporkan untuk Unhas TV.